apa modal bebo di party mau apa perubahan ya lah nah ini makan apa ini koyo kenceng koyo kayu dele nah gimana apa nih ya kan guru gue enggak berarti terapi siap melayani anda dan tidak daya boleh balik bedes mau nih bedes boleh bedes nah Yang dulu turun. ya bet Oke, utak pak. Itu utak. nggih Mungkin jam pripatnya mungkin kan padang. nggih Penyakit-penyakit rabun barang mungkin. Udah teras-teras nih. Lambeng nggak, lambeng nggak.
bị bạt thế là chỉ là như thế nào salah pun bukan debat ini sekarang Yeah.